First. Saturday. Okay, Alex. Come on. 2 points. First line para sa Saturday. Colin. Colin. Ayan. Tahan, tahan. 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 Gawin ng Kamara. Kamara, pinili kay Alex. Kababi, yung kay Kamara. Kabalas. Rizal. Hoy. Ang butigi. Ramos. 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 Palusi. Number 14, hawak ang bola. Kaya sa atin. Ari. Pabilit. Silobra. Kala ko, ano? Gutom na ako ah. Wala ba tayo na mo? Okay? Ari. Rizal. Kaya sa atin. Ramos. Abog. Favorite shot. 2 points. Abog. Boring. Alvin. Jadi Quezon. Oh, last score natin. Alex. Pass to number 10. Tahan. Pass to Ari. Ano yan? Parang mamali computer yan ah. Azada, 4-2. Ay, tumubok. Wala pa rin. Ibang
2 points. Aray, no. Manta nyo ha. Another foul. Get ready. Manda. Mandatory foul. Nakashoot ha. Sabah. De la Cruz. 2 points. Adams family yan ha. 3 para Aray, Ginawa. Tangin yung sounds nyo. Adams family yan. Score natin 13-17. Pero shuttle. De la Cruz. Di sumasablay si ano ah, De La Cruz ah.
Dalawa yung pinagtitira ni Alex ang coach. Ready to shoot.